Kunungka Khumpui TV ni serai kok lampan dawa ang kisut nai tong nai takute bukuk sono lamsago. Kau takute bukuk sono ojarawa resamu masamu kangke suno belai kino cobawo. Pada hake dini ni serai kok lampan dawa seng dini kok salahnya bagi ba serai ke saiman lahnya bagi resamu hawa. Nanti serai ke saiman bagi seng tini maka resamu keren bukuk shuru video pramana. Pula na bukung no lamsagos Khumpui TV serai kok lam. Tahu bahitong shuru. Kaham no. Kaham no. Ke tipra phaiman busur okle balu ka. Last December ni 3 ni salsa pore phaimani. One more ke kai tamnai kashi music video no te samu khlainan start khai kya jane waro. Kabo postpone unte ko ta finally cheng 11 March release khana ne plan khai kya. Bolbu mukha ya prishekha. They are Logi Shokwaja, Zia Prishekha, and music video ni actor by actress Abhishek Jamatia, they pretty did for. Okay, ya Prishekha. Ya Prishekha, abo tang narza ke ya Prishekha. Abo tabo Shinai to take Koroksa se. Boni Kokman Sashana, Hope Studios ne some production house tongo. Giboro an approach Klamani, Jam Shamo Klanan Bagay, Tanshatang Zamu, Nantin Bagay Zamari Dine. And Gibor Region lyricist, Hope Studios the lyrics Sinai, Sangit de Burma, bo lyrics already Koktai Shipaja. Okay. Bono kokthai shiri pai khangke anera kokthai shok pai kha gitjeng afru studio wa chubino lyricist no te je producer no te jadan pal milu afru ke compose sab jato pal khami log lai compose ke ankhlayo ke lyrics ke sangit ko marikha sangke afru no je puila chinir chap mong chengmani no ya prishekha kok thai bai ke wan chu ka je music video ba or chak mung ni je title ya prishekha ni likha ke no ab cha khuk nai te amo kok borok industry wa takshuk jora wedding song je kalbar ni chak mung abo hai to ongkhoya ko angkop khlai o ya prishekha abo wedding song tipra song bag wedding song oh hai se kalbari ni bagi se get out to bela ya prishekha mane no ketal langma ni ya prishekha selapan itu berikan untuk to ya prishekha ble inge om je music video na album inge ke taku abhishek inge Omo khalai na tini bahai ma tong ka ba buti face rok ma khalai ka o album ang bulan tin sanong sungo o music video ano khaina ni bagai ano ani bai so ano request khai de mano ne inge ang bela kino khabang saranga bai so bi sano sama ba khai de mano dai sen nai bung jang nai ka inge ba ang bai samu khai ka malai ka bini o music video le ke salai ka ba ke khale ma jano inge abon te khana o yang one satisfaction ma ka samu mo khai ka bai inge hai ke no priti be boti sama la rekha no inge ang ba style la samte ke samte ke ne ka samu khai thana dam ke sa da da nung to music video mone nayak khani man ke bahai ma tong ka o music video ni ti yang jengnam song plan chimno o music video ni ti ano ani bai shro bi an contact ke ang bang su maya bai shro an call ke ni azorao okay call ke ano bai saka kaise music video khale nai ke ang none as kas na namu sungo jam bai shro bi malai ka esen kok sale ka mungkin ke zala khan ke wan su ka khai cheng o music video na ek logi no inge hai ke no ang priti be boma lekha ke washa inge kham ke no thanga satisfaction ka ro o music video di ke vibration khata ni je o music album khalai thang ni experience ba bahai book to hai experience to kaham no
because Omani music first video and by sort of approach kaiga so both music videos how about kind of and mane one song part in mane dance man ka so that was really a good experience. Okay, buku surubi je music album senam jamani. Apa location sini di Perawat dan Hadaro thangi udah kelajak kan? Actually, rejak mula tu yui. Dalam simple story jengklan, like story bohne maya, ang in short side ritual releasing ya kan abo lukuni bagi kisah teaser lagi side ritual na, je ya perisai ka pulang tak side dikha jabo wedding song kalbar ni rejak musi. इनके बोले तो इनको वीडियो बच्चा को भागे खिलाएगा जब पुलिया काजक मनी नहीं गुसाइनी जे रिलेशनशिप वो भाई के तंगे इनके mostly ताबुक जे especially arranged marriage हो बड़ा love marriage हो तो आगे चीज़ छीने लाया हम जाग लाया जा कहाँ के छीने लाया जा arranged marriage हो तो तम काजक बनी या बोलो से तरह के आपको से हम दलें जाएंगे लेकिन ये अब ना motive तमानी जब हम किम चल वीडियो खाया इनके कता काजक मनी या बोलो है ना नौकरी शामों खाया तनी family by इको कता family और शौकी बरीता especially हम जब कता family थांगे बाहर के गदाले क्या क्या वो है ना बिहिंग बसाइया हम जब मनी ना अब लोग फुलूना नहीं try अब लोग फुलूना नहीं बनी के सिनी दोपहर बिसिंग तो आगे वो क्या अब है क्या नो काजक लगे सिनी हम तो अब कभी क्या है पर वो आगे भी कौन नो मुझे खाला नहीं बाकी नहीं और सामने भाई किसी शहर सामने देखना नहीं मानो रिलीज तो गया आगे वाला लाइन टाइम सामने नो दो लाइन टाइम नहीं या प्रिशेखा तों खर्क दालो या प्रिशेखा तों खर्क दालो वाइरी खे खाकार मनयो वाह बेला कना तो oh sana था ngang ke beri nombor ini belakang kalau tak ngang au ya beri siapa ni ya kalau kalau beri bo kaji ni tengok sudah celah bersih bersih kaji bo beri lukung baik job tu baik nanti beri ketal kemalai hari tu baru beri celah no hari tu baru lagi sih macam ni kan beri jadi gusti job tu mana kaji kanok tanah dibagi माने साना था क्या और जरा वो जे कबांग वो बोरो बिग बस सेकंड लाई बोली आई इन्हीं तो मजा रहा नहीं ओके जोरा रना नहीं हम तो ये मान के बच्चे बाकी बैलेंस से कबाल का हम जिंगो वीडियो लेते jadi kayak mono kethariman kan ya bawa balik kan no zaman ni kau macam ni lagi kuing no tangan enggak kan ke jika ne mau tarik sekarang ni kaisa salah kaisa beri ni no kung kaya kan kan antes khác lại phụ lý ấy kan kita bela kan no saya ada mungkin besar mana rang besar baik kan mana orang boleh cini producer saya man saya producer nengga producer kita khorok saja Hope Studios ni je owner ke boni production na ngerja mungkin kate boni je video na या वीडियो ना डायरेक्ट लाइन डायरेक्ट अच्छा हम प्रोड्यूसर ना डायरेक्टर ना है इनके शूटिंग लो मैं त्रिपुराओं ना शूटिंग के त्रिपुराओं ना उनके तेरे से को उनके जंग नाइमा निजे आउटडोर किसी का नुखलाई ले लिया कैसा कने सीन सिमी फाता नुखलाई क्या ते बाकी जनी ने 90% उनके जंग नॉन बिशिंग और नते शाना ने ट्राई किया अच्छा kisah different ngai ta berarti nono sengong ke menjepa orang kalayo nang bahai mata kan kui dah kerja ya pressure ni apa ya kita bukan nak kena awal film aja kan after ya but every role no hana tanang no so obviously kita the feeling na hamzin na because all characters sa kama ningge to ya obviously ke bahay mo angko role kino mahap ka
Oke. Jamai ketan hai ma tong kha. Apa dah? Bekra je no thangin bon tuma hai ma tong. Actually nukung lo kaya kenapa? Kaya. Mungkin ke kanas ke kasih training tu satu dah. And shooting for korong ni no naman sama ni. Nor future je saya pun nak kaji ni pun tahu kisah misal training gori wiri ka. Jadi partner bayar nak kena tong di. Saya, aman aman. Mana kasih nukung lo kasih setik jaga tonton bagi mana kasih tong thar. Mana naik tu ke tonton bagi ni korong ni no. Yes, the korong ni no. Korong sa sini no asam no. Compromise kalau ke sudah lah. Yes, compromise. Korong ni bihik besai buji wino. Joleh na nata. Aru ke naik tu tipi mami orang dah masuk ka. Mami orang masuk ya. Mana sengkata mana Jodoh lo dama khalaya. Jodoh lo dah mana compromise khalaya tak kan tu kerja begini lagi, bini lagi jalan tu sebenarnya Help mat khalaya, help lah. Yang ke jika je waktu kahkan saya mana so, dah ekson khalaya tak ni mana ini kungo je mana jodoh lah. Yes, jodoh ka apply kariga. Apa angkat khalaya apa no jodoh no orang apply khalaya. Ang sini dah na, ini Mày phải đi lục không mày thì cái bài mất không? I know. Quả chắc là vẫn đang release cái này. Bihaspaতিবার তো অনলাইন নেব abo jeng plan khai tong mani khe phungni bukhak no time jeng decide khaya ko hanfiro phungni bukhak no jeng release khaya ni plan ane phung bu jaga hamkai boron jota bulung na ni jata video no na ke abo to youtube bono iya ko hope studios ni je youtube channel a jaga o release nai ke abo to adino release ni ke tekese sna mo jong ka tam to edisi chomani jora Ojara to bele tu pula lah je kaliman. Ojara o music release kalainya ni tangi wan suka. Omo abo hake to wan cuma ni ya je edisi election na ibon sakang release kana abo hake plan to mani ya je to January wono release khai kamu hai fa no abo samung rok buk kaza baksa shoot nya kho gam te delay te ke cha mu reading su kya kho te ga sa ko sana pogi thaka boni ko ke sa sajaya kho ang cha chu cha byo cha ga wa ani logi khoroksa bo male singer bor cha kha mukhe tapos de borma bo Indian ya tamnai Northeast Idol bo participate khlai Khanai bosro angke apa tu audience juga kamu saya mana angke jefru or jam mono ang compose kelaya ang omo ani bagai belai no tough ni thama ni je oh hai rejam mo sabor jabe ma and mukisa semi classical rejam mo bagai bo singer nang nang ham ke best no or jam mo ni bagai ke ang tapos no or jam mo no rejam di ni offer yang Mana kisah kan berkawa is kubuni borong ni kita kamu amti rokonu pano pas payah ma angje one shoot mana je ane logi jadi jalan sabda ni ke obo hai nong na nang ke obo hai ke exactly result kha bon sekali sih kan ham ke result kha okay idol factor the cast kelakan enggak yang ini nak yang mau bisa idol dari sih bo mana Northeast Idol tanggai winner in Japan bo top 5 I think top 5 bo to mani ge asu jar shogina ni bo kalai ko kya na Northeast to 8 sisters tab 8 states ni je best not to lang she bo aro top 5 bo shogina ne bo kalai ko kya ge khorang khana pun nang sai manga bo ni talent to mo khorang ka bun bagi no bo select khaja ka Northeast Idol le bagi ab hai ge iko ruja mu ba reading suya ko ge jen Lepas mo engko reading shoot ya ko ke video ko pai shoot ya ko ke bajeng ko release khate iko angsinai mang no March or sok pai ka February last to end to mane ke edit drop ko pai ya ko video pura completing ya ko ke ba ke o election te kisa ko no bokro ga bo wan shoot चाहिए माने वो कालबारी निबस का को खाने ने आओ से जी प्लान तो माने जब कालबारी सीजन तक पाई से था उस सीजन को जाकर रिलीज खाने तो मुझे मानी को एको तो तारीख खंगा के तो प्राय तिकस करके पाई का नहीं माने साथ साथ हम से क्या और तो वो
11 तारिख जराव फाना रिलीज खाइ माना नि आबो सिचिनि तो हाइपा जाता फाना वो जे ताक जे जरा कइना कताल जामे कताल जरा कताल केले बड़ हामजा बर नि बागी बड़ नि बागे म सुनाम लागो बर नि बागी सागरे एकदम टोटली बर नि बागी दो अबनो कारिते तामरो थिनांगो पोतिरो वांसुबि दंगो हाइरो खालायनानि वांसुबि अनि हिन्दी चापमुं तांसा तांगो आबो बोयर रेकर्ड खामेना आबो बगै थांगा आबो हानो गजामगै ताबो आलमिरा बिसिं तले तले जागा बाहायनि तखा आबो दाखै दाखै रिलीज खाइनो मुथु तम बनि बनि बो भिडियो 50% कंप्लीट खागा ते 50% तक हो के ओ भिडियो न नासिनि तम तां के मो बेलेन जराना खाके मो पाइग्रसित बन बिया खुलम थे के प्रोजेक्ट न रम सिने अब आइ हिनि नासिनि तखता मो पाइखे न आबो रिलीज नै अब पूरा वो कंप्लीट ना तमले रिलीज करने बाकी ini shoot buki sa tahu अच्छा गे उधर सामने तो उनका किंगा के किसी सा कनाई तो मेरे में नाई तो नाई ताकते बुकु सुनने बाकी ओके तेरे मेरे साथ सारे पल धीमे बीते जैसे होना कल वक्त का रहे कहाँ हिसाब मौसमों ने भी दे दिया जवाब वक्त का रहे कहाँ हिसाब मौसमों ने भी दे दिया जवाब हूँ मैं तेरी बाहों में हाँ मैं तेरी बाहों में and it feels like summer and it feels like summer आपके सिंगल था ना सिंगल से ना के आगे हाय आगे या इनफैक्ट या कता शेमन या बोलो तेम से कबा मा खाइदे से आमते या आगे जेमन तमनाय काइसा यरो पास्ता छयटा जामों दिखेमान जागावो काइनि रक जामों तांनाय आमते रक दिखलानानै आं गखलाय कता तांगा हिके yang by ayang manage kanin problem gitu kan Mumbai ma tongmani ke army samu manayo ke jefru ang yang phayo program ni bagi fan phai garam di ke a phako jefru exact kan man kha ke a phako no ang chai to go je tang san cham dang cham klang thangmano music video phatcha shoot khade klang thangmano ya ba haita kong kha time ni factor yang by balance ma khai apni bagai ne yang munsuk yang itu kan yang munsuk ya aron go release kalian yang itu kata go yang release itu kaisa release ni thang agar jatan release best time marto ke je India Idol ngman ya ko lo je माने हिंदी तो के वो रचमकानी तो आवा है कुन माया को ताफन माया को ट्राई खाई तो ताफन स्ट्रगल ताफन चली तो बॉलीवुड है वो कैसे पढ़ा पा चिकुन से पढ़ा कैसे सब्जेक्ट आरो तो चांस माना नि बोतुगो के तेनी नि आबुशनिया नि कॉन्टेक्स्ट बनागो कॉन्टेक्स्ट नि जक तो काम के तेसे इजीली नि थांगो तो लामा तेसे चावि थांगो ता क्या लामा न नाम खाइना नि ट्राई खाई तो लामा से रुतुंगा नांगनाय है इसको ताको भविष्य नंग जे एक्टिंग नो कारिते ताम रो खालाय तुम के एक्टिंग नो कारि तो आगे न तबुक जॉब न खाइ तो आपन तान प्रोफेशनल के मोके जस्ट माने निने हॉबी तो तोमानिया अच्छा माने तब बुखा पैसा कुना कैसे एक्सपीरियंस होंगवानी खाना मुझे खाया बुको फ्री देके तो कौन खाया I'm like and over one hobby and same thing just that musuman tomat boy खाया तो बारो ने बुखा पैसा कुना खाता तो गार रसम ना रंतुन रोनिया तो हाइपा ना रसम खना के इशारा दिशा ब्लॉग छापले समझ मांगना है अमो कैसे थेरेपी नि म्यूजिक थेरेपी बारो कैसे टेंशन फ्री रो खालायना बाकी ने कैसे म्यूजिक बारो ने लाइफ नांगो ताई एक्टिंग खालायना नि हिंगा तो तेबो खालायना तुम माइने तो फन ट्राई खालाय जतो ना को तुम ट्राई कोलाई ट्राई नि चिमिना आबो जेनि फे ये सुनता आबो नुका बुको सोबिनी माने इंडियन आइडल नंबर पनि बुक्तै के शब्द माने आबो तो लुको जतो नुक लागि था तंके
फाइनाल बुसखांगो तो रिलीज ने अवार्ड संजतो नासिंजाक उनके पाइतबो लुकुरबनो ताम कसना एक ओवर जतन न मुइतो क्लारिटी दिना मुजुंगो जे 11 मार्च बृहस्पतिबार बुसखांगो बृहस्पतिबार चिनी याप्रिशेखा ओ म्युजिक भिडियो रिलीज नाय उनके ओ म्युजिक भिडियो नुकजाकनाय होप स्टुडियोज प्रोडक्शन होप स्टुडियोज नि YouTube चैनल नुकजाकनाय नायनाता पकबायदि ते गोबां हामजाक मुं भिडियो रजामंना ते भिडियो नबो ताने हिंके प्रीति नि के अब फर्स्ट टाइम बनो जों इंट्रोड्यूस खलायगा लॉन्च खलायगा ओ म्युजिक भिडियो नि थ्रु ते अब बागे जतन रिक्वेस्ट खलायो नायदि ते गोबां हामजाक मुं भिडियो ओ भिडियो न बेले हामाय सुरबि अभिषेक ते प्रितिनो नाय तो नाय खाबने ताकुते बुकुक संनो दिने बगे आसं सितुं फिया बाता फुदी 11 मार्च होप स्टूडियो नि चैनल थांगिनाय नायता फुदी संबु नासिंजा संबु खातुंजा अ भिडियो न नायनानै म्युजिक एल्बम नि मुंखा यापिरि सेका फाय नायलेलेसन यापिरि बाकिसे दिने बगे आसं सितुं जतन काहाम तुंदी बुइनो काहाम तुंगारति जतन न हामाय नार्सिंग परिणामो चुंगै तंगनाय जतो क्लास 12 पास खलायजाक मारे किसिं सं काहाम कॉलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कासानि कोमा अंखा गुथोमी स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नर्सिंग काउंसिल बेंगालुरु एंड इंडिया नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कॉलेज ताबुक एडमिशन तलांगजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrei BSc Nursing ni bisiknui ni course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru Haike tai tamono narsingi tongsinai o kaham college admission nawai poriwai langmani thinangno sunamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi Jola Hangkoni Bisramgon Satio Fake Kaksangi Lenglanani Bagai Kaisano Nikuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro Manthogo Mui Borok Cha Borok Te Dale Dal Bereni Mui Kaham Cha Kothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Jerai Bisa Abul Shuma Panda Asaima Shalni Jamung Te Juda Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nake or Shape Rock Manthog Rizagai Tongo Sipahi Jola Thani Jesa Thayo Phaibo Lenglanani Bagai Orono Phai Khasirangai Thangpai Baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramgon Sati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni Bagai Kurungbadi phone number 8974305607 or number Shekha
Khumpui TV ni serai kok lampan dawa ang kisut nai tong nai takutip khuk sungno lam sago kang takutip khuk sung o jarawa resam mu samam kangke suno belai kin coba pada ke tini ni serai kok lampan dawa sung tini kok salanya bagi ba serai ke saiman lanya bagi resam mu hawa noti serai ke saiman bagi sung tini maka resam mu keren buku shuru video pamana Puliano bukuno langsung Khumpui TV serai kok lampan tahu bahitong shuru Kaham no. Ke tipra phaiman busur okle baluka Last December ni 3 ni salsa pore phaimani panbore ke kai tamnai kashi music video no tei samu khlaiman start khai kya January o gabo postpone unte ko ta finally cheng 11 March release khanya ne plan khai kya panbu mukha yapri shekha tei an logi shokpaja ji yapri shekha ani music video ni actor by actress Abhishek Jamatia tei Preeti Dev kunta ke oi yapri shekha abo tang narja ke yapri shekha abo tabo shinai tote khoroksa se boni kokno chhasewana Hope Studios ne some production house tongo ge boro gana approach khlaimani jang bai samur khlainan bagai tang le chamu nan chin bagai chamri dekhne ge bor nije lyricist Hope Studios je lyrics sinai sangeet deparma bo lyrics already kokthai shi paija okay bono kokthai shiri pai khangke anera kokthai shok pai kha ge jeng afru studio wa chubino lyricist no te je producer no te jadan palmi lu afru ke compose sab jato pal khami log lai compose ke angkhlayo ke lyrics ke sangeet de marika okay afru no je puila chinir chap mong cheng mani no ya prishekha kokthai bai ke wan chu ka je music video ba or chap mong ni je title ya prishekha ni likha ke no aba cha khuk nai te amo kokborok industry wa takshu jora wedding song je kalbar ni chap mong aba hai to ongkhya ko ang hope khlai o ya prishekha abo wedding song tipra song bag wedding song oh haise kalbari ke nibagi se geto am to gele ya prishekha mane no ketal langma wa ya prishekha jelapan itu berikan tungtau to ya prishekha ble inge om je music video na album hingga ke taku abisek ke Omo khalai na tini bahai ma tong ka ba buti face rok ma khalai ka o album ang bulan tin sanong sungo o music video ano khaina ni bagai ano ani bai sorobi ano request khaika khaida mano ne inge ang bo bela kino khabang saranga bai sorobi sano sama ba khaida mano dai sen nai bung jang lai ka inge ba ang bai samung khaika malai kha bini o music video te chalaika ta ke khale ma jano inge abon te khanawo ya mone satisfaction mangka samung bo khaika bai inge haike no Preeti be bodi samala ri khana gang ba te salan ham te ke sampai ne ka samur khai thanga tam ke sa ta nung to music video mone nayak khani man ke bahai ma tong ka o music video ni te yang channel song plan chimino o music video ni te ano ani bai shro bian contact khe ang bang su pumaya bai shro ban call khe ajora okay call khe ano bai saka kaise music video khale nai ke ang none as a cast na namu sungo kam bai shro be malai kha yesen kok sale ka mungkin ke jala khai ke wan suka khaine jeng o music video na ek login no ke haike no ang Preeti be malai kha te washa ke kam ke no thanga satisfaction ka ro o music video ni ke vibration khata nini je o music album khalai thang nini experience ba bahai bu thai experience to kaham no because
Omani music first video and by sort of approach kaiga so both music videos how about kind of and to mane one song part in mane dance man kha so that was really a good experience. Okay, bukuk surubi je music album sanam jamani. Apa location sini di Pulau dan Hagarot ni udah kelihatan kan? Actually, rejak mundur tu yui. Dalam simple story cengklah, nek story boh ni maya. Ang in short saya releasing ya kan awal lupa ni bagi kisah teaser hai kisah release wana. Je ya perisai kah pulang tahun saya dikhaja boh wedding song kali baru rejak musi. Inkeh boleh ko video baca apa pakai kelihatan je pulang kajak mani. Bih busai ni je relationship. Boh hai ke tangan inkeh mostly tabuk je especially arranged marriage love marriage हमको तो आगे चीज़ छीने लाया हम जाग लाया जा कहाँ के छीने लाया जा arranged marriage हमको तो हम का जब बने या बोलो से तर आपको से हम जाग लेने जाएंगे देखती नहीं अब ना motive तमाने जब हम किन चल video खाया इनके कता का जब मने या बोलो है ना नौकरी शाम खाया तने family by इको कता family और शौक berita especially हम जब कता family थंगे बाहर के गदाले क्या क्या वो किन बिहिंग को साइनिया हम जाग मने ना अब लोग फुलूं ना नहीं try अब लोग फुलूं ना नहीं बनी इनके sini dokter bising itu agi wo kan kan awak kan nak kaji lagi. Saya tahu tu awak ketika apa tu, agi di kau tu muncul khalai dan bagi dari orang samung baik. Kisi saya samung dia kenari mana release tu ni apa lagi mana? Lain tang sama tu. Dah, lain tang ni. Ya prishekha tong khor kedalo ya prishekha tong khor kedalo wai ke khakar munayo. Bah, bela kena tu. Oh, sana tak kan ke? Beri nombor ini bela kena. Kalau tak kan awak ya beri siapa ni kalau kalau saya beri, bo kaji ni tunggu sudah celah bersih bersih kaji bo beri lukung baik. Job tu baik macam ni ketal kemalai. Hari tu baru beri celah, nama hari tu baru lagi tu. Siapa cerita kan beri di jati gusti. Job tu mana kaji kalau tak nak dibagi. Mana sana tak kan dia orang je kebama borok bih busai kak lagi boleh ini tu masa apa ni orang kejurah orang ni. Am tu ini mana kalau cint bagi balas kebal kaham, jengok video ni tu jadi ke mana kethariman kan ke bawa balas ke no zaman ni kau macam bagi. Kumi no, tangan kan ke je kan matai rok sekarang ni kaisa salah kaisa beri ni no kung kaya kan kan tes khác lại phụ lý kan kita bela kan no saya ada mungkin busuk mana rang busuk baik kan mana आप बोले चलिए प्रोड्यूसर से साइमन से प्रोड्यूसर नहीं क्या प्रोड्यूसर के ते खर्चा से होप स्टूडियोज ने जे ओनर आम के पोनी प्रोडक्शन आंगर चामुंग लिखा ते पोनी जे वीडियो ना या कुछ वीडियो ना डायरेक्ट लाइन डायरेक्ट अच्छा प्रोड्यूसर बोलने का डायरेक्टर बोलने आवा है उनके शूटिंग मैं त्रिपुराओं ना shooting ke Tripura no ke tekisa ko ke jeng naima ni je outdoor kisa pun khalai lai liya kaisa kene scene simi phatalo khalai kya te baki jeni ni 90% ke jeng no bishingo no te shana ne try khalai kya अच्छा kisa different nai ta pwede no singam ke nang je ko or khalayo nang bahay ma to ka कोई क्या खर्चा या ये आम तो या प्रीशियम नहीं आवा है क्या था बुखाव ना करना आवा फिल्म है क्या after the auntie but every role no hana to na no so obviously he's not the feeling hamzin no because all characters sa kamna ning ke to ya obviously ke bahay mo angko role kino mahap ka
Oke. Jangan ketan sama tongkat. Apa dah? Bekera tu nongak tangin kon tu mah rumah tongkat. Actually, nukung lo kaya tu nama dah. Kaya. Mungkin ke kanas ke kaca training lo nak tu dah. Shooting through korang ni na lawan sama ni. Nora future tu saya pun nak kaji ni pun nong tahu kisah misal training boleh wiri kan. Jadi partner bayar baik kita tong di. Saya, aman dah. Mana kaisa nukung lo kaisa सटीक जगह तनान बागी माने कैसे तंथार माने नाइट तो के तनान बागी ने खरम ने और बुशिना yes ते खरम नि न खरम सा सिमी न आसाम न compromise खाले के सुगला yes compromise के खरम नि बिहिक बसाई बुझि उ न चले ना ना ता और के नाइट तो ती मामी रो दा मासुका मामी रो ला मासुका माने संखाता माने जतलो दमा खलाया जतलो दा माने compromise खालाय थाखाय के तो खरचा बुरिनि लगे बिनि लगे चलाबो तो से मेचा हेल्प मा खालाय हेल्प बा नंगा के जे कायजा बक तो खाखो साइमन सो डाइरेक्शन खालाय थाखाय ने बनि नुखुंगो जे माने जतलो yes जतलो अप्लाई थाकिगा आके खालाय आबुनो जतलो अरो अप्लाई खालाय आं सिमि दा ना आइनो Mày biết đi lục không mày cái bài mất không? I know. Quay trở lại chúng ta rồi release khai này. Biar seperti baru tu ngay nong apa? Aku jeng plan khai tong ani ke phung ni bekhak no time jeng decide khai aku. Hai pura phung ni bekhak no jeng release khai ni plan. Ani phung ko jaga kan boron kita belum kan jata video no. Nah, क्या apa tu YouTube वो ना? Iya, उनको Hope Studios ni je YouTube channel aja kau release ni. Release ni. Kayak apa tu ada release ni je. Tapi sekarang macam kita tahu tu edisi cuma ni jora. Ojara tu bela tu pula lah je kliman. Ojara wo music release kalanya ni tangi wan suka. Omo अब है के तो मानसून में नहीं है जे एडिसो इलेक्शन अन्ना ये कौन सा कंट्री रिलीज करना अब है कोई प्लान तो नहीं है जब तो जनवरी वो ना रिलीज खाएगा मो है फिर ना अब सामने लोग कज़ाज़ा बक्सा शूट इंडिया को कब तक है डिले तक के रचा मो रेडिंग शूट या को और तक ऐसा को ऐसा ना पोगी था का बोली को के साज़िया को आम साइड जो रचा ब्याह जगह वो आने लोगी खरकसा मेल सिंगर बोल रचा का मुख्य तापोस दे बर्मा वो Indian ya तमनाई नॉर्थ ईस्ट आइडल वो पार्टिसिपेट किया जाए खाने बसरो उनके अब तो ऑडियंस जो तो मुझे ना उनके जेफ्रो और जब मुनो कंपोज किया गया मो आने बागे पहले ना टॉप हुई था माने जे अब है रजाक मुझ शाबर जावे मां and वो किसा सेमी क्लासिकल रजाक मुझ उन बागे bo singer nang na kham ke best no or za muni bagai ke an tapos no or za muno za di ni offer ro yang mane ki chakan bu khawa is ko ni borong ni khe cha khamo am tiro kono phano phas phaile ma ang je one shoot mane je ani logi joti chalang za na ni ke obo hai no na na ngai ke obo hai ke na exactly za kha bo chala sitir ka ham ke za kha okay idol factor da kas khlagan na yang ini na ka no bisa idol dai she bo mane not as idol thangai winner in Japan bo top 5 I think top 5 bo to mani ge asu jara shongina ni bo kalai ko kya na northeast to 8 sisters abo 8 states ni the best not the language she bo aro top 5 bo shongina ni abo kalai ko kya ke khorang khana purna sai ma ga bo ni talent to mo khorang ka bun bagi no bo select khaja ka northeast idol le bagi abo hai ke iko recha mu ba reading suya ko ke chen recha mu bo inko reading suya ko ke video ko pai suya ko ke ba chen ko release khate iko angchnai mang no march or sok pai ka february last to in to mane inke edit ro bo pai ya ko video pura completing ya ko ke ba ke o election te kisa ko na bokro ga bo wan su चाहिए माने वो कालबारी निबस का को खाने ने आवश्यक जी प्लान तो माने जब कालबारी सीजन तक पाई से था का उस सीजन का तारो रिलीज खाने तो मु जो माने को 11 तारिख खंगा के तो प्राय 30 करके पाई का नहीं माने साथ साथ हम जे क्या पर तो वो
11 तारिख जराव फाना रिलीज खाइमाना नि आबो सिचिनि हाइपा दाता फाना ओ जे ताक जे जरा कइना कताल जामे कताल जरा कताल केले बड़ हामजा बरनि बागै बरनि बागै म सुनाम जागो बरनि बागै सागरे एकदम टोटाली बरनि बागै दं अबनो कारिते तामरो थिनांगो गतिरो वानसुलि थंगो हाइरो खालायनानि वानसुलि अनि हिन्दी चाकमुं तांसा तांगो आबो बोयर रेकर्ड खाइमेन आबो बगै थांगा आबो हानो गजामगै ताबो आलमिरा बिसिं तले तले जागा बाहायनि तंखा आबो दाखै दाखै रिलीज खाइनो मुसुक तंगो बनि बो भिडियो 50% कंप्लीट खागते 50% तंखो के ओ भिडियो न नासिनि तंगो तां के मो बेलेन जराना खाके मो पाइग्रा सिदो बन बिया खुलम थेके से प्रोजेक्ट रम सिनाय अब आइ नासिनि तंखता मो पाइखेन आबो रिलीज नाय आबो पूरा अब कंप्लीट ना तंगे रिलीज खालायनो बाकी ए शूट बुकिसा तंगो अच्छा गे रसामु तो उनजा खंगा के पिसिसा खनाय तमे न आ नाय तो नाय ताकते बुकु सुन बाके ओके तेरे मेरे साथ सारे पल धीमे बीते जैसे होना कल वक्त का रहे कहाँ हिसाब मौसमों ने भी दे दिया जवाब वक्त का रहे कहाँ हिसाब मौसमों ने भी दे दिया जवाब हूँ मैं तेरी बाहों में हाँ मैं तेरी बाहों में and it feels like summer and it feels like summer आपके सिंगल था ना सिंगल चना के आगे अच्छा मनी हाय आगे या इनफैक्ट या को कता स्टेमन या बोलो तेप से कबर मा खाइले से हम तो या आगे जेमन तमनाय काइसा येरो पास्ता 6टा रजा मं दिखेमान जागावो काइनि रक रजा मं तांनाय आम तो रख दिखलानानै आं गखलाय कता तांगा हिके यां बाय आयांगो मैनेज खानि प्रॉब्लेम गे तांगा ए मुंबईओ मा तंमानि गे आर्मी सामनो मानायो के जेफ्रु आं यागो फायो प्रोग्राम नि बागे फान फाइगेरम दि के आ फाको जेफ्रु एक्सेप्ट तपन मान खा के आ फाको न आं चाइतो को जे तांसन जामुंदां जाबै ग्लां थांमानो म्यूजिक भिडियो फाचाखै शूट खादे ग्लां थांमानो या बाहायता कबुखा टाइम नि फैक्टर yang bai balance मा खाय आफनि बागै ने yang मुंसु यानि तब yang मुंसु या आरो गो रिलीज खालायनि यानि तब तब या रिलीज खालायनि के कायसा रिलीज नि थाङा के जतन रिलीज बाय नै मारतो के जे इंडिया आइडल अंगमानि या कोलो जे माने हिंदी तो के वो समदानी तो अब है कुन माया को ताफन माया को ट्राई खाइ तो ताफन स्ट्रगल ताफन चली तो बॉलीवुड एवो कैसे फोटो मा चिकु से फोटो कैसे सब्जेक्ट आरो तो चांस माना नि बतुगो के तेनी नि आबुसनिया नि कॉन्टेक्स्ट बनागो कॉन्टेक्स्ट नि जाक तो खाम के तेसे इजीली नि थांगो तो लामा तेसे चावि थांगो ता क्या लामा न नां खाइना नि ट्राई खाइ तो लामा से रुतुना नांदाय आइ चिको ताको भविष्य नों जे एक्टिंग नो कारिते तामलो खालाय दं नों एक्टिंग नो कारि तो आगे न तबुक जॉब न खाइ दं आबन तान प्रोफेशनल के मके जस्ट माने निने हॉबी तो तोमानि या अच्छा माने तब बुखा पैसा खुना कैसे एक्सपीरियंस होंवानी खाना मुजुन खाइगा बुको फ्री दिके तो कौन खाइजोंया I'm like and over one hobby and same thing just that musuman tomat boy in klaidong baru nih buka kaisa kuna kaksa kan gar resam na rentung lo nya tung hai kono resam khana ka ke gisa blood chakle semas magnai amo kaisa therapy ni music therapy baru kaisa tension free lo khalaikan ba ke kaisa music baru ni life nango tai acting khalainya ni ngake to tebo khalainya tu mainnya tu to fano try khalai joton na ko tun try kolai try ni chimina abo cheki fe nge sunta abo nuka buku sorobini mani Indian idol no pro ni butai ke sok to mane amor to lukoro joton nuk lai ja
Engke फाइनाल बुसखांगो तो रिलीज ने अमर संजतो नासिंजा engke paitabo lugrubna tam kasana एक अपन जतन न muito clarity na mutungo je 11 March बृहस्पतिबार बुसखांग बृहस्पतिबार चिनी या प्रिशेखा ओ म्युजिक भिडियो रिलीज नai engke o म्युजिक भिडियो नुकजाकनाय होप स्टुडियोज प्रोडक्शन होप स्टुडियोज नि YouTube चैनल नुकजाकनाय नायना ता पकबायदि ते गोबां हामजाक मुं भिडियो रजामंना ते भिडियो न बो ताने हिंके प्रीति नि के अब फर्स्ट टाइम बनो जों इंट्रोड्यूस खलायगा लॉन्च खलायगा ओ म्युजिक भिडियो नि थ्रु ते अब बागे जतन रिक्वेस्ट खलायो नायदि ते गोबां हामजाक मुं भिडियो ओ भिडियो न बेले hamai surubi obisek te printino nai to nai kapni takute bukuk suno tini bagia sung situng pia wata pudi 11 March Hope Studio ni channel thangi nai nai ata pudi sumbu nasinja sumbu khatunja o video no nai ni music album ni mongkai ya piri seka hai nai lele ya piri practice tini bagia sung situng jatona kaham tungdi buine ko kaham tungna di jatona hamai
Ang tini kaisa story sana nayo. Abong ka ani ama wai papa ni. Borok salsa walai mani. Mani asyik imam muk thanggo nang bay himnani nuk mani asyik imam muk thanggo nang bay himnani ereng shing shiwo Ereng shing shiwo oh hamjang ma lama karai khani ni ani kacharo nang bai halo bufinani lama karai khani ni ani kacharo nang bai halo bufinani Sajang nade tongkho nini ani kothoma Rijang nade tongkho nini ani mari Sajang nade tongkho nini ani kothoma Rijang nade tongkho nini ani mari Sajang ani te halokru Rijang Sajangani te halokru Rijangani te kerongru Ter moi tu mano bukhawo nono karei tona soya Ter moi tu mano bukhawo nono karei tona soya Kok thai kuru yani khugo mukti kupulo ani mokolo Kok thai kuru yani khugo mukti kupulo ani mokolo
khao nó rơi tông na soya từ mùi từ má nó khao nó rơi tông na soya Hai ni bagai, ang hai serai rok ni jo to mak fasong, please takak lagi. Nung mani asima, muk thanggo nung bai himani, ereng se siwo hoima, ereng se siwo. Ohani bugrani busang butiro deniani yabu khabokhe layabu chothani bagai ko bangla yabu khani shelai no khibiu Salam layana baksa kemenak no jeng sokomor naina samai tang di hom chang tơi di ang sa helani lam ke ta lu ke lang thang nai do kwa no chini có mor na ria bo sung no am jak na ke ben na ni jang ria ha chu wa lang tan nei no tang nei do ho lang khai khum bar nei do thui ni tu ya chu nei no su nai do ha ni
थमा सुइनाय र Ogi tamyatin Noro milano Buka kai bai kulumu ya paro Ogi tamyatin Noro milano Buka kai bai kulumu ya paro Haidi taku haidi buku kabak sa unay Pan baksa ke menak no chung so ko mor lai na Sư mai tang đời hom chẳng tì đi tham cha him nani Lam cứ ta lo tư lang thang này đó pha nó chỉ ni cho khá Ni ni ani hình la ye Sak bay sa wa rai chak la ye Sini mung thang re re ko chao ge To pani mu tui na ho sana Bo phor ba a chai na Bớsök bi sia lom go chop ja khe Cứ mà chắc to pha nó so chai mai Phải đi ta cũng phải đi bộ cũng khá bác sa ына Phan bác sa ke mơ na no chung so ko mo lai na Sơ mai tang đi hom chang tì đi than sa hin na ni Lam cứ ta lo tư lang thang ngày đó pha nó chỉ ni khe Bơ khani mơ tây nó nông nó Bớsök so ta nấy chỉ đi khe Chỉ khó răng khứ nó nó Bớsök thôi ơi làm him khe Bài thạc ni suy ni mơ mà nê mà Bớsök thôi có lắm tươi cứ lại khe Người nó đó phải nó thì yêu mơ Nai shi nai shal cứ ta no mang khol ni thapla ungui Mai shi nai khumpui ungui kothma shajana bagui Phải đi ta cũng phải đi bu cũng khá bác sang na Phan bác sa ke mơ nát nó chẳng shop có mor lại na Sơ mai tang đi hom sang tì đi than sa him na ni Làm cơ ta lo tươi lang thang ngày đó pha nó chỉ ni
Ô này thôi nini mong shabai shu zang na kerai kedal ja nini tomung rok tang sharu tang shatama cheng hin lai nai nini ani langan kereng tong sha tang sha lama cheng hem lai na nini ani shang mang man chui tong sha ha yeah Ô này thôi nini mong shabai shu zang na kerai kedal ja nini tomung rok tang sharu tang shatama cheng hin lai nai nini ani langman kereng tong sha tang sha lama cheng hem lai na nini ani shang mang man chui tong sha Chak shaja nai logi tong ke yo khapang ni khachu nang shamo tong ke O ani jadu nono manu tini khapang
bir shana nangka Olai tho mong ni ni mong shaba shu jalat Nakrai kedalja Nini tomurok tang sharuo Teng shaklama Jeng hilai nai Nini ani lamang Kerengge tong sha Teng shaklama Jeng hilai nai Nini ani shamang Manjui tong sha Khumpui Hardware and Handicraft Khumulungni dugmani hatiwo norno nasini tongo hukumu mukumuni mani tiyi Manthui tongo oro langa khutruk chempai kaseleng khumdula bailing tei riwasaro Khatang shukhano no no yawi Norokni kayai panda borom bima panda birthday tei mukumu yaphalai thini o manibai kha kochom ladi Khatang shukhano no no yawi Rutu pangoni kumas o manirokni bagai tabungno phadi Khumulung Dugmali Hati Block number 2 115 number stall Hukumuno sinidi tai hukumuno mathangai nyarak thini nang bo yakli ung phaji Kobono tongo haganang ke ranggana jaga pani rokni bagai kothoma kaham
Silchote Guhatiwa EMI ni bisingte haike installment ni bisingte jaga panya ni sep kaham rizagi tongo haike khapangni takhupe bukuksok ketar jaga panya ni muchungui hai kaham naitugui tongkhe tabuk no gorong bai sidi imai no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma angkha village moniari PS Borkha Panitema Changshari 2.6 km from AIMS Hospital main gate National Highway 3 km Changshari Railway Station 9 km IIT 13 km Guwahati University 23 km Paltan Bazar te ISBT by 24 km Guwahati Airport by hage khapangni takokte bukhukso jaga kahamte shep kahamni bisinte jaga phaljagi tongmano painani muchungui tongkhe jaga booking khainani muchungui tongkhe eba jaga phaljagi tongmani jagani koknote bo sukrobai saimanani muchungkhe kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710185 hambai Nursing Porina Mutungui Tongnai Joto Class 12 Pass Klaijak Mare Kising Song Kaham College Te Kaham Course Rokno Porina Bagai Kaham Kaisani Kuma Angka Guthomi School College of Nursing Karnataka Hapangni Goshimung Manjak Te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagui tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri course tabuk admission na harjagui tongo Thinango nurse engai lukuswai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrui PBBSc Nursing ni bisiknini course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Hage taita mono nasengi tongsinai o kaham college o admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi Jola Hangkoni Bisramgon Satio Fake Khaksangi Lenglanani bagai kaisano nikuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro Mathogo Mui Borok Cha Borok Te Dale Dal Bereni Mui Kaham Cha Kothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Jerai Besa Abul Shuma Panda Asaima Shalni Jamung Te Juda Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nakhe or Shape Rock Manthog Rizagai Tongo Sipahi Jola Thani Jesa Thayo Phaibo Lenglanani Bagai Orono Phai Khasrangai Thangpai Baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramgon Sati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni bagai kurungbadi phone number 8974305607 or number Tongo Haganake Rangana Jakapani Rokni Bagai Kothama Kaham Silchote Guhatiwa EMI ni bisingte haike installment ni bisingte jaga panyani sep kaham rizagi tongo haike khapangni takhupe bukuksok ketar jaga panyani muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabuk no gorong bai sidi imai মাঝমাঠ ক্যান্ডিডেট হচ্ছে শ্রীমতী স্বপ্নারানী দাস এটা ওপেন সিট 3 নম্বর হচ্ছে 3 নম্বর সিট গজদা কাঞ্চুরপুর সেটাও ওপেন সিট ক্যান্ডিডেটের নাম হচ্ছে শৈলেন্দ্রনাথ 4 নম্বর হচ্ছে করমছেড়া
সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী করবেন শ্রী বিমল চাকমা। ছামনুতে 5 নম্বর অংশ কুমার ত্রিপুরা। মনু ছৈলাংটা সেটা ওপেন সিট, সেটাতে শ্রী সঞ্জয় দাস লড়বেন। 14 নম্বর ভোজ্জংনগর ওয়াকিনগর শ্রী রণবীর দেববর্মা, উনি লড়বেন। 19 নম্বরে আমতলি গোলাঘাটি শ্রী বিষ্ণু দেববর্মা, উনি লড়বেন। কিল্লা বাগমা 20 নম্বর কনস্টিটিউয়েন্সি, সেখানে শ্রী জয় কিশোর জমাতিয়া। মহারানী শ্রীলঙ্কা 21 নম্বর, সেখানে শ্রী চালাগান শ্রী সম্রাট জমাতিয়া। 22 নম্বরে কাটালিয়া মির্জা রাজাপুর শ্রী পদ্মলোচন ত্রিপুরা। রাইমাবিলিতে 24 নম্বর পতিরাম ত্রিপুরা, উনি লড়বেন। 25 নম্বরে নতুন বাজার মালভাষা অতীন্দ্র রিয়াং লড়বেন। 26 নম্বরে বিসিনগর কলুষিতে শ্রী সঞ্জিত রিয়াং লড়বেন। আর 28 নম্বরে শিলাছড়ি মনু বঙ্কুলে শ্রী কংজ মগ, উনি লড়বেন। তো আমি এখানে 14টা নাম আমি এখানে ঘোষণা করলাম ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে আসন্ন TTADCর ইলেকশনের। এর মধ্যে এই 14টা যে নাম বা সিটের জন্য আমি ঘোষণা করলাম, তার মধ্যে 3টে সিটের মধ্যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি এবং IPFTর মধ্যে একটা ফ্রেন্ডলি একটা কম্পিটিশন হবে। সেইগুলো হচ্ছে 14 নম্বর যে নামটা আমি বললাম, 14 নম্বর কনস্টিটিউয়েন্সি বুদ্ধনগর বুজ্জংনগর ওয়াকিনগরে। আরেকটা হচ্ছে 22 নম্বরে কাটালিয়া মির্জা রাজাপুর। আরেকটা হচ্ছে 25 নম্বর কনস্টিটিউয়েন্সি নতুন বাজার মালবাসা। এই 3টে জায়গার মধ্যে আমরা ফ্রেন্ডলি আমরা ইলেকশন লড়ব, মানে উনারাও দেবেন আমরাও দেব। বাকি সবগুলোতে আমি যেগুলো আমি খালি রেখেছি উনারা ডাইরেক্ট লড়বেন সিঙ্গলি, আর আমরা যেগুলো এই 3টা বাদ দিয়ে করলাম সেগুলো আমরা সিঙ্গলি লড়ব। আলটিমেটলি আপনারা 14টাতে কন্টেস্ট করছেন। তাদের পক্ষ থেকে 18টা সিটের ঘোষণা করা হয়েছিল, 3টা যদি ফ্রেন্ডলি হয় তাহলে 16 হবে উনাদের পক্ষ থেকে। এখন যেটা আমাদের সাথে উনাদের কথাবার্তা হয়েছে সেই অনুযায়ী আমাদের যে অ্যালায়েন্স পার্টনার IPFT, এখন আমরা ওনারা বলছেন যে 16টার মধ্যে ওরা লড়বেন আর আমরা 14টার মধ্যে লড়ব, 12টার মধ্যে। এমনিতে 12টার মধ্যে আরো 2 + 2 মানে যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা 14টার মধ্যে আমরা লড়ছি। কিন্তু 14টার মধ্যে আমরা যদিও ডিক্লেয়ার করেছি 3টার মধ্যে আমরা মানে উনারাও লড়বেন আমরাও লড়ব, কমন। বাকি IPFT থেকে এখন ডিক্লেয়ার করবে, বাকি যেগুলো আমি বলিনি সেগুলো আমরা মোট 14টার মধ্যে আমরা লড়ব, ওকে। আর এর মধ্যে 3টের মধ্যে আমাদের ফ্রেন্ডলি কম্পিটিশন হবে। 14টা যদি আপনারা লড়েন তারা 14টা ওনারা তো ডিক্লেয়ার করছে একই হবে, 3টা তো কমনই থাকবে, 3টা তো কমনই থাকবে। IPFT কে নতুন করে রেগুলেশন দেবে এই 3টা থেকে বিজেপি প্রার্থী এবং আমি বলি 3টা সিটে এই 3টা থেকে বিজেপির প্রার্থী এবং IPFT প্রার্থী ওরাও ফাইট করবে আমরাও ফাইট করবো। হ্যাঁ, আপনাদের এই সিদ্ধান্তে কি আপনাদের জনজাতির যে বিধায়করা আছে তারা কি খুশি? কথাবার্তা বলেই খুশি, তো এখানে প্রশ্ন করছেন অখুশি তো আমরা দেখছি না। সবার সাথে কথা বলে আমাদের যে ইলেকশন কমিটি আছে আমাদের, সেখানে এগুলো নিয়ে সেরা বিশ্লেষণ হয়েছে, তারপরে এটা ডিসিশন হয়েছে। দীর্ঘ সময় এখন IPFT তরফ থেকে বলুক। সাংবাদিক বন্ধুদের নমস্কার।
ত্রিপুরায় ভারতীয় জনতা পার্টি, বিজেপি এবং আমাদের পার্টি আইপিএফটি, জাতীয় দল এবং আঞ্চলিক দল আমাদের জোট থেকে 2018 সাল বিধানসভা নির্বাচন থেকে শুরু হয়েছে এবং আমরা উভয় পার্টি যৌথভাবে বিধানসভায় লড়ে জনগণের আশীর্বাদে ক্ষমতায় এসেছি। এরপর বর্তমানে এদের নির্বাচন, এটাকে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে এটা লোকাল ইলেকশন। মিউনিসিপাল কাউন্সিলগুলোর মতো এটা একটা লোকাল ইলেকশন, কিন্তু লোকাল ইলেকশন হলেও তার একটা স্বাতন্ত্র্যতা এই যে সংবিধানের মোতাবেক গঠিত এবং তার জন্য সংবিধানের বিশেষ সংস্থান কাজেই এটা অনেকটা এটা রাজ্যকে নির্বাচনের প্রায় কাছাকাছি তার সমস্ত কার্যক্রম। যাই হোক, আমরা অনেক আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটির মধ্যে চূড়ান্তভাবে আসন সমঝোতা আমরা করলাম এবং এই মুহূর্তে সম্মানিত বিজেপির রাজ্য সভাপতি বিজেপি প্রার্থীগণের নাম উনি এখানে ঘোষণা করেছেন। আমরা আইপিএফটির পক্ষ থেকে বাকি সিটগুলোতে আমরা লড়াই করছি। এগুলো হলো 1 নম্বর দামসরা জম্পুই, ওখানে আমাদের প্রার্থী বীরেন্দ্র রিয়া, এটা এসপিসি। এরপরে আমাদের 7 নম্বর বেন্দুম পচেসরা, এসটি সংরক্ষিত সিট, প্রার্থী আমাদের বিদেশ দেবর্মা। তো 8 নম্বর গঙ্গানগর গন্ডেশ্বরা, এটাও রিজার্ভ সিট এসটির জন্য, সেখানে জীবনজয় রিয়ান আমাদের প্রার্থী। এরপরে হালাহালি আশ্রমবাড়ি 9 নম্বর সিট, এটাও এসটি সংরক্ষিত, সেখানে আমাদের প্রার্থী ভবেশ দেববর্মা। এরপরে 10 নম্বর আসন পুরাইচা পাহাড় এসটি রিজার্ভ, সেখানে আমাদের প্রার্থী সাঙ্গর দেববর্মা। তারপর পুরাইচা পাহাড় 11 নম্বর মহারানীপুর তেলিয়ামুড়া, সেটাও এসটি সংরক্ষিত সিট, প্রার্থী শ্রীমতী গীতা দেববর্মা। এরপর রামচন্দ্রপুরতে, সেখানে আমাদের প্রার্থী মিন্টু দেববর্মা।
এরপর 13 নম্বর শিবনাথ তমাকারী এসটি সংরক্ষিত প্রার্থী মঙ্গল দেববর্মা। এরপর বুদ্ধনগর সখীনগর 11 নম্বর পঞ্চকৃষি 14 নম্বর পঞ্চকৃষি, এখানে আমাদের প্রার্থী এরপরে দিগানিয়া 15 নম্বর সিট এসে সংরক্ষিত আমাদের প্রার্থী অজিত দেববর্মা। এরপর প্রার্থী বড়রাম দেববর্মা। এরপরে মান্দাই বললাম 17 নম্বর একরজোড়া জমনাজনগর, সেখানে আমাদের প্রার্থী প্রকাশ দেববর্মা। এরপর 18 নম্বর টাকাজোড়া জম্বুজোলা এসটি সংরক্ষিত আসন প্রার্থী গজলাল দেববর্মা। এরপরে আমাদের রয়েছে 27 নম্বর কাতালিয়া গির্জা কাতালিয়া মির্জা কিন্তু এসটি সংরক্ষিত প্রার্থী শুক্লাচরণ নওয়াজ। এবার অঙ্কিনগর 23 নম্বর অঙ্কিনগর এসটি সংরক্ষিত প্রার্থী জনক হরি জমাতি। এরপরে আমাদের প্রার্থী আছে আপনার গোড়াতলি পূর্ব মহলী 27 নম্বর আসন প্রার্থী জনঞ্জয় ত্রিপুরা। এটা একটু আগে সমন্বিত বিজেপি সভাপতি বলেছেন যে আমাদের আসন ভাগাভাগি চূড়ান্ত হয়েছে। বিজেপি 12টি আসন, 12টি আসনে আমরা আইপিএফটি লড়াই করছি। উনি উল্লেখ করেছেন যে 3টা কেন্দ্রে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা হবে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। সেই জন্যই আমাদের এখানে প্রার্থী তালিকা এখানে 14 হয়েছে, আর আমাদের হবে প্রার্থী তালিকাতে তাই হয় প্রার্থী তালিকা 28-এর বেশি, কিন্তু ওই আপনার 3টা আসনে আমরা পরস্পরে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। সেই জন্যই এটা 3টা সিটটা 3জন প্রার্থী 28-এর বেশি, এটাই। আর আমরা আইপিএফটি এর আগে আমি করে যে প্রার্থী তালিকা 18 জনের ঘোষণা করেছিলাম, যেহেতু জোট চূড়ান্ত হয়েছে সেই জন্যই আমাদের যে আসনগুলো আমাদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে সেটা এখন যেহেতু এক্ষণে আমরা এখানে তুলে ধরলাম, ঘোষণা করলাম, কিন্তু ওই যে আগে 18 জনের যে প্রার্থী তালিকা আমরা ঘোষণা করলাম সেটা বাতিল হয়ে গেছে। এটা হলো আমাদের 16 কেন্দ্রে আমাদের প্রার্থী তালিকা। এই জন্য আরেকটা কেন্দ্রে আমরা বিজেপি যে এয়ারমার্ক যে আসন এইগুলো স্ট্র্যাটেজি জোটের নির্বাচনের স্ট্র্যাটেজি 16 একদিকে 12 অন্যদিকে, আবার 16-এর সঙ্গে +1 যেটা বিজেপির যে আসন সেটা আমরা রক্ষী, আর ভাইস ভার্সা
বিজেপির পক্ষ থেকে দুটো আসনে, আইপিএফের বড় আসনে লড়াই হবে। এই হলো মানে ফাইনাল চিত্র। স্যার একটু কনফিউশন একটু নির্বাচনী পর্যায়ে আপনাদের মূল বিষয়টা কি থাকবে একটু I mean, friendly fire. Can we get the list of IPFT? We need that. Only then we can ask question. I think there is still some confusion regarding the candidate list. আপনারা যখন বলছেন যে 14 সিটস আপনারা লড়ছেন, 3টা ফ্রেন্ডলি, দ্যাট মিন্স 11টাতে আপনারা ইন্ডিভিজুয়ালি লড়ছেন, ঠিক না? ইটস নট ক্লিয়ার। 12টার মধ্যে আমরা একটা লড়বো। কতটা? না 14টা তো আপনাদের বিজেপির তো 14টা সিটে আপনারা ক্যান্ডিডেট দিচ্ছেন, এর মধ্যে 3টা ফ্রেন্ডলি হচ্ছে, মানে ইন্ডিভিজুয়ালি শুধু বিজেপি লড়ছে ইজ 11 সিটস, নট 12, isn't it? 11 করে 22 বাকি 3টা সিটের মধ্যে এরকম না ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা লড়ছি 11 তে এবং ওপেন সিট যেটা আছে সেটা আমি 3টা রেখেছি কমন সিট, সেখানে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা হবে, সেটা সিটগুলি নামগুলি বলে দিন। স্যার একটু আপনাদের 25 যে 25 যদি 16 প্লাস ওনারা 1 করে অ্যাকচুয়ালি সে জানতে হয় তাহলে এখানে 11 হবে 11 সেটাই 12 প্লাস 16 অ্যাকচুয়ালি 12 প্লাস 16 আমরা 12টাও আছে। এর মধ্যে আমাদের যে কিছু সিট আছে এর মধ্যে ওনারা যেগুলো আমাদের কনফার্ম সিট, আর আমরাও ওনাদের কিছু সিটের কথা আমরা বলবো। এই হচ্ছে মুদ্রা বিষয়। টোটাল 28 সিটে আমরা 25 কার বিরুদ্ধে হয়েছে একটু আইপিএফটি 25 নম্বর সিটে কে লড়ছে? কোনো কুয়াশা নেই। আচ্ছা সিটে 3টা সিট ওপেন, আমি 14টা আমি ডিক্লেয়ার করলাম, হ্যাঁ ঠিক আছে পরিষ্কার। এই 14টার মধ্যে আমার 3টা সিটের মধ্যে আমরা যৌথভাবে আমরা বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই করব, এককভাবে আপনারা অটোমেটিক্যালি কমে যাবে ওনাদের 14টা আগে যা ছিল 18 থেকে 1 কমে যাচ্ছে, 17 হয়ে যাচ্ছে, ওদের এখানে 11টা। আইপিএফটি 25 নম্বর সিটে কে লড়ছে একটু জানার জন্য নামটা। 25 নম্বর সিটে কে লড়ছে? আইপিএফটি কে লড়ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ 25 না দিলে তো আপনাদের 60 আসন আছে 25 নম্বর সিটের ক্যান্ডিডেট কি আইপিএফটি লড়ছেন বড়ত আসনে এবং আইপিএফটি লড়ছে 16টা আসনে, কিন্তু এখানে প্রার্থী বিজেপি প্লাস আইপিএফটি মিলিয়ে 31 হলো এই কমন যে 3টা আসনে আমরা বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই করছি। এটা একটা ধর্মের একটা পরীক্ষা, দেখা যাক নতুন পরীক্ষা এই 3টা আসলে কি এবার আপনারা কোন আসন সংখ্যা বেশি এবং নির্বাচনে জয়ের পরও আসন সংখ্যা বেশি, তাহলে এডিসির ক্ষেত্রে দাদার শরীরকে যেগুলো পার্টনারশিপ ইকুয়াল হয় মানে বছর সিস্টেম তো নেই পার্টনারশিপ। My question to you, sir, my question to you, since the ADC election started, we have been asking you questions regarding the candidates. BJP have been saying again and again that BJP will not compromise with seat more than single digit. It has been said many times. And my question to you is BJP is not in a position to field their candidate. We have seen friendly contest in the Lok Sabha. Even yesterday, the MP, sitting MP from the East constituency, he said that they are not happy with the Chief Minister decision, and he has raised the demand that the Chief Minister should talk with the central leadership. So, what do we expect? See, first thing is that in election people do take stand. The ultimate outcome is decided by two parties leadership. So this is the ultimate outcome. Second thing is that after we spoke to everyone, in every election there is some problem. Whatever seat,
they call CPM a very big party and very cadre-based party. In their problem also there is, everyone is aware. We, in a cadre-based party like BJP, we do have discussions, we do have formulations, but then what the leadership decide, that is decided. Now my second question to you, sir, IPFT declared their list 2 days back. Had they not announced their candidate list, whether there would have been chances to give more seats of BJP? We are not fighting over seats, by the way. We are not fighting over seats. It is a, what to say, an alliance for the development of Tripura and for empowerment of EDC. Isn't it? We are not Thank you very much. স্যার সভাপতি স্যারের কাছে একটা বিষয় জানতে চেয়েছিলাম, আপনারা 14টা সিট দিয়েছেন, তার মধ্যে 3টাতে ফ্রেন্ডলি আপনারা লড়ছেন। একটা হচ্ছে 14 নম্বর বোধজংনগর ওয়াকিনগর, একটা হচ্ছে 22 কাঠালিয়া মির্জা রাজাপুর, আর 25 নতুন বাজার মালবাসা। কিন্তু আইপিএফটির তরফ থেকে 14 নম্বর আর 22 নম্বরের সিট ডিক্লেয়ার করা হয়েছে, 25 নম্বরে ডিক্লেয়ার হয়নি। আচ্ছা, তো টোটালি আপনারা এখন 16টা ডিক্লেয়ার করেছেন, একটা ডিক্লেয়ার করবেন? আচ্ছা, বন্ধুত্বপূর্ণ ভাই আপনারা কিভাবে প্রচারে যাবেন? দেখার জন্য শুরু করে দিন, ভালো হয়। শুরু হোক আপনাদের Sir, IPFT from IPFT, sir, NC sir, one question thing, that the demand of IPFT is the greater Tipperland. Will be the demand is continued? The greater Tipperland. Yes, this greater Tipperland. Yes, IPFT demanded this greater Tipperland. Whether Tipperland, yes. We are just demanding Tipperland. Us stepping in the political scenario, we are demanding Tipperland, not greater Tipperland. Based on the general area of city existing. There is no competition for greater or the Tipperland. We slowly and extremely demanding upon the Tipperland based on the demand to the continent. If you want party, they will merge with us, or we have to put a party. So, সভাপতি রয়েছেন, কমন এজেন্ডা উইল ফাইট। আমার কথাটা শেষ করি। ওনারা তো ওনারা রাজনৈতিক দাবি করতে ত্রিপুরাল্যান্ডের। আপনাদের যদি ভাষা হয় তাহলে আপনারা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, যেখানে যৌথ প্রার্থী রয়েছে সেখানে কি সেটা বিধানসভার মধ্যে আমরা বলেছি, কমন এজেন্ডা নিয়ে আমরা কথা বললাম। তো এই বিষয়ে আমরা তো এটাকে সাপোর্ট করি। তখন এখন কমন না, এখনো করছি না, এটা তো কমন এজেন্ডা নিয়ে আমরা ফাইট করছি, সেটাই থাকবে। কমন এজেন্ডার মধ্যে কোন জন্য ডেভেলপমেন্টের জন্য যা যা দরকার সেগুলো নিয়ে আমরা কমন এজেন্ডায় আছে। সোশ্যাল পলিটিক্যাল কালচারাল উন্নতি অব দি জনতা, মোর পাওয়ার টু ইট।
এডিসি কে যেমন মোতায়েন করা যায় সেটা। তাহলে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা প্রশাসনের থেকে রাজ্যের জন্য নয়, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা কি প্রশাসনের স্তরে আপনাদের ভাষ্য না দলের স্তরে আপনাদের ভাষ্য? এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, আরে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বলে কি বলে, এডিসি তো ত্রিপুরার বাইরে নয়, দুথরও ত্রিপুরা এডিসি, আপনি বলেন কি এক সেন্ট্রাল শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এডিসি কি নেই? আপনি এডিসি বাদ দিয়ে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করতে পারবেন? দুথর বাদ দিয়ে কি সম্ভব? আবার তাদের দাবি ঠিকটা লাগে এডিসি এলাকায়। আরে আমি বারবার বলছি ওদের কি বলেন, আমি ওদের বলছি না দাবি হতেই পারে 100 দুটা দল দুটি এলাকায় আসে কেন? এটা কমন মিনিমাম প্রোগ্রামের ভিত্তি করে একটা দল আসে। আমি প্রত্যেকটি দলের নিজের কর্মীদের দাবি থাকে, এই জন্য তো আইপিএফটি বিজেপি নয়, বিজেপি আইপিএফটি নয়, বিজেপি আছে বলি ইস্তেহারটাকে যত হবে না আলাদা আলাদা, ইস্তেহারকে যত হবে না আলাদা ইস্তেহার কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম মানে হবে যারা কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম আমরা যদি ভাবে ওরা পরিচয় দাবি করেন বুঝতে পারবেন। Sir, last question. Why the friendly contest is only in 3 seats? Why the friendly contest is only in 3 seats? That is a strategic matter. প্রতিনিধি হিসাবে সাংবাদিক সম্মেলনে আছেন বা বিজেপি প্রতিনিধি আপনাদের এমপিকে দেখা গিয়েছিল আজকে সাংবাদিক সম্মেলনে নেই। Singapore inamo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa ni koma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosimung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai lukoshwai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburei PBBSc Nursing ni bisiknui ni course MSc Nursing bo bisiknui ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbanai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbanai. Guthomi School College of Nursing ni nikuma Shankara Mott Road Mahalakshmipuram layout